So, making relaxation and humor a part of life, modern living has become so mechanical that we are getting distance from enjoying the real happiness of life. ओके आमे जिते अधिक रु अधिक मेकानिकल बा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होचु तो से पर्यंत आमे जो रियल हैप्पीनेस या भूली जाउछु सो वी आर बाउंडेड और लिमिटेड विद द टेक्नोलॉजी आमे मोबाइल फोन रे रहउचे रेस्टोरेंट जाउचे गेट टुगेदर करे पे का सिटी मोबाइल स्क्रॉलिंग करूचे रील्स पे तो ये सब जिनस हमर रियल लाइफ को इंपैक्ट करे रिलेशनशिप हैव बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड दैट people are not ready to trust and accept others. Okay, so that means what माने आमे इजीली एते फ्रॉड सब हेलानी ऑनलाइन रे डिजिटली एते सोशली समस्त कोन करचंती ना हरासमेंट करूचंती तो सेते पे फिजिकली आमे कोन करू ना का ऊपर आउ ट्रस्ट करी होने so these are the felt in some kind of emptiness with our own self as if something is missing. Okay, means we want to spend the time with the friends but we don't have the time because we are busy with the schedules. Okay, आमे जो चाकरी हो कि अन्य काम एत बिजी रही जाऊँ से टाइम टा आमे स्पेंड कर सांग मान सहित जो तुम छोट थी से समय कौन कर सांग सहित आम खेल बेसी समय जाऊला गोटे एनवायरनमेंट से रही है रोचे स्टडी प्रेशर देन तापर आसब प्रोफेशनलिज्म कोर्स प्रोफेशनल प्रोफेशन केमती बनइब तापर आसब जॉब प्रेशर देन फैमिली प्रेशर देन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली तो ये सब जिनस जो हैंडल करी चलो रियल लाइफ आम बचा छाड़ दो तापर ईएमआई लगी जाए. ओके ईएमआई सुझापी समय लगी जाए तो ये सब जिनस गोटे स्टेट रे गले ऑटोमेटिक कौन हुए ना लाइफ रो जो एंजॉयनेसटा पड़े जाए. We are just living without a life in it. Hence, we must mix up something to relax, exchanging happy emotion, smiling, joking in lighter veins, joking kariba dakkar. This will make our life more meaningful, healthy and happy. Avoiding comparison, criticism, competition, tendency to control others. These are the 4C: comparison, criticism, competition, and tendency to control. ये जो 4C रहा these 4C are the real source of our frustration. तो लाइफ रे जदि हमें फ्रस्ट्रेशन आसुची जो 4C रोची कंपैरिजन हमें कंपेयरिंग करू अन्य जन सहित हमें क्रिटिसाइज करू हमें कंपटीशन करू जोटा कि अननेसेसरी कंपटीशन थाए आउ गोटे होची हमें एंड टेंडेंसी टू कंट्रोल. So it is as if I do not know myself. Each individual is unique with his own personality and character. Okay, so every individual are different. आमे जदि कंपैरिजन करिबा जे मो आ भली हेबी कि आ सहित हेबी तो ये जो कंपैरिजन जदि आमे रखिबा ताहाले कोन हबो ना हमर लाइफ टा डिस्टर्ब हबो. So hence there is no necessity to compare ourselves with others. The solution is to reduce unwanted stress, is to avoid this 4C and unhappiness in life. We spend more than 80% of our life thinking what other people think. तो आमे मैक्सिमम समय भावी था जे आम माने आमर आम पाई बा आम को लोक मैंने कौन भावे से आम कौन करूँ निजर जो गुड़ाक रेगुलर चालीचलन ये जिन बदल देता. वी आर थिंकिंग दैट एम आम कौन भावे मुझे कले कौन भावे बट वी आर नॉट थिंकिंग दैट वेदर इट इज सुटेबल फॉर मी और नॉट मो यहाँ सुटेबल अच्छे कि नहीं से मुझे चिंता करे ना. हाँ टेंडेंसी टू कंट्रोल. हाँ so each individual is unique with his own personality character, hence there is no necessity to compare ourselves with others. The solution is to reduce unwanted stress. Stress is avoid these 4Cs. Means don't control to others, don't be a competitions, unnecessary competitions, don't do the criticism को criticize करिवा नहीं आउ comparison ए जिनसा जरूर जदि हमें avoid हबा ताहाले हमें कौन करि परिबा अदर पीपल क्रिटिसाइज सेल्फ को तुम क्रिटिसिज्म करोगे कुछ हाँ खुद को बोलते हैं मैं गधा हूं हाँ
तो उसको दूसरा जो कॉपिंग स्ट्रैटेजी उसमें नहीं आएगा. And last one is moving from expectation to acceptance. We are living in a materialistic world where we are trying to find happiness in the materialist. ଭଲ ମୋବାଇଲ ହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଭଲ ରହିଥାଏ, କ୍ୟାମେରା ଯଦି ଭଲ ଫଟୋ ଯୋଉ ଭଲ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ତ ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ. ଗାଡ଼ି ସହିତ ଆମେ ଭଲ ଗାଡ଼ି କିଣୁ, EMI ଭରୁ, ତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଲାଇଫରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ. Practically speaking, we do not own anything. So we are only the trustee. The more we desire, the more discontentment we will experience. Hence, we must learn the art of converting our expectation to acceptance. माने आमे अधिक काठारो एक्सपेक्टेशन करबानी, अधिक जदि आमे एक्सपेक्ट करछे देन दुख आसीबो. सो दैट आमे कोन करबा ना जो सिचुएशन अछि ताको आमे जदि एक्सेप्ट करि नै चलीबा आ आगु बढ़ी चलीबा ताले कोन आसीबो ना मो लाइफ टा कोन आसीबो ना इन ऑर्डर टू एंजॉय ए स्ट्रेस फ्री लाइफ. तो हमको आउ स्ट्रेस लागिबनी, आमे स्ट्रेस फ्री लाइफ बंची परिबा. किसको बोलते हो? We will experience that more we desire, the more discontentment we will experience. जते आमे जते अधिका चाहिए, हाँ, जो जैसे कि क्या है, ज्यादा पाने की इच्छा जो है, हाँ, एक डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रेस देगा ज्यादा, डिस्कम्फर्ट, इनसिक्योरिटी फील करेगा, डिसकंटेनमेंट. कंटेनमेंट मतलब बाउंड्री से बाहर आप चले जाओगे. ओके, अभी लिखो सिलेक्टिव सब है. तो क्वेश्चन क्या आएगा? Explain the concept of stress. ओडिया रे लिखले केमति हो, इंग्लिश रे लिखले तो मार्क पाइबो. हैं? तो कहली इंग्लिश रे बोल करे पे ने ओडिया नोट तांको मु अलगा कथा कहै, तू जान छु तांको कोन कहै छु, तांको कोन कहै छु माने तुमको इंग्लिश रे कहथि बा लिखिया पे. हां, कॉलेज रे ओडिया पे एग्जाम दबो तुम इंग्लिश रे, कॉलेज रे कोन थोड़ी देख सुन. हां, तोर कोन अछि? हैं? की कहले तू कहि जेबी सी के तरह कहले ताको मु कथा ही दिले. की कहले काउ कहले इकोनॉमिक्स कथा साइकोलॉजी कथा के पकई तुम कथा ले इंग्लिश लिखिया पे. ए र तू कंफ्यूजन करने मु ता सहित गोटे कथा होची तू आसी बंदे माने चबर 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 चली. अरे तुमको बा मु कहिली जो इंग्लिश रे करबो तापर मु देखिबो तापर हां कहलो मते.
ମାନେ ଏବେ କଣ ମାନେ ପୁଣି କଣ ମାନେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଆଉ ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖିବି ବୋଲି। ଆରେ ଇଏ ତ ତୁ କାହରେ ଲେଖିବୁ? ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ର ଯୋଉ ନୋଟ ଡକା ହଉଛି ଯୋଉଟା ବୁଝଉଛି ସେଟା ବୁଝିକି ଲେଖିପାରିବ ନା ଲେଖିପାରିବନି? ତା ଦେହରେ ତ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଖିଚଡି ହେଇଯିବ ସେଇ ଯୋଉ ଓଡିଆରେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଯୋଉଟା ଅଛି କଲ୍ୟାଣୀର ଅଛି ଆର ତ କଲ୍ୟାଣୀର ବ୍ୟୁରୋ ହିଁ ନାହିଁ। କଲ୍ୟାଣୀର ବ୍ୟୁରୋ ରଖିଛୁ? ମାନେ ଯୋଉ ସରି ସାଇକୋଲୋଜିର ବ୍ୟୁରୋ ବହି ରଖିଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବ୍ୟୁରୋ ବହି ରଖିଛୁ କି? ବ୍ୟୁରୋ ବହି ତ ନାହିଁ ସାଇକୋଲୋଜିର। କଲ୍ୟାଣୀର ବହୁତ ଜିନିଷ ମିସିଂ ଅଛି। ଏଇଟା ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ରହ ମୁଁ ଆଙ୍କ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିସାରେ। ତାହେଲେ ତମେ ଦବ କାହା ଦେହରେ ଏକ୍ଜାମ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ କାହା ଦେହରେ? ମତେ କେବଳ ଇଏ ହିଁ କହିଥିଲା ଆଉ ତ କେହି କହିନି। ତାର ମାର୍କିଂ ଟା କଟିବ। ସାଇକୋଲୋଜିରେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ସରିଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ବି ହବ। ହଁ। କଣ କରିବ ଡିସାଇଡ୍ କରିକି କୁହ ହେଲେ ତମେ ତ ଆଉଥରେ ପୁଣି ସେ ଯୋଉ ବହିରେ ବତେଇକି ତମକୁ ନୋଟ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ ତମର। ତୁ କାହାଥିରେ ନେଇଛୁ? କଣ କରିବୁ କହ? କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଓଡିଆର ୱାର୍ଡିଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଲେଖିବା ଯୋଉ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମେ ବହି ଦବ ବହି ତମେ ତ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦିଅ ବହି ଦିଅ। ଆରେ ଅଧା କଟି ଯାଇଛି। रुक थोड़ा। ତାହେଲେ ଲେଖ କୋଶ୍ଚେନ ଲେଖ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍? Explain the concept of stress. Briefly discuss about different type of stress. ହୁଁ ହଁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ ନେବି। ମାନସିକ ଚାପ କଣ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ଆଲୋଚନା କର। ମାନସିକ ଚାପ କଣ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ଆଲୋଚନା କର।
अरे अधा कटि जाइए मेनू गैस मॉडल नहीं है हम्म discuss about meaning and nature of stress. Discuss about meaning and nature of stress. ତମର ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ଲେଖିବ meaning and nature of stress. ତମର ସେଟା ଡାକିଦବ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ମାନସିକ ଚାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହଁ ମାନସିକ ଚାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚାପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ହୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚାପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। Write any 6 signs and symptoms of stress. Write any 6 signs, 6 signs and symptoms of stress. ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋ ବହି ବି ଫଲୋ କରିବ ନହେଲେ ହବନି ଯୋଉ ଇଂଲିଶର।
ମାନସିକ ଚାପର ସଂକେତ ଓ ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସଂକେତ ଓ ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସଂକେତ ଓ ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଯୋଉଟାକି ତମର ବ୍ୟୁରୋର 140 ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି। ଏ ଯୋଉ 1 ଟେବୁଲ ଅଛି, ଏଇ ଟେବୁଲରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ବୁଝିଲା, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ନ ପାଇବ ମତେ କହିବ। ନାହିଁ ବା ଆଦେହରେ ବହିରେ, ତମ ଆ ଭିତରେ ବହି ନାହିଁ, ମାନେ ଯୋଉ ଏ ବହିରେ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ବାହାରିଥାନ୍ତା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଇଂଲିଶ ଲେଖିଲେ ମାର୍କ ପାଇବ। ନା ଆଦେହରେ ସବୁ ଇନଫରମେସନ ମିସିଂ ଅଛି। ଏବେ ଯଦି ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିଦବ ହେଇଯିବ, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଦେହରେ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିବ ମାନେ ବାୟା ହେଇଯିବ। ମାନେ ବହି ଥାନ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ବୁକ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ କେହି ଅଥର ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି। 4ଟା ପେଜ, ଇଏ କେତେ ପେଜ ହେଲାଣି? ଏ 4ଟା ପେଜରେ ସାରି ଦେଇଛି, 4-5 ପେଜରେ। देखो, डिफाइन स्ट्रेस, डिस्कस द ग्यास मॉडल ऑफ स्ट्रेस। डिफाइन स्ट्रेस एमती भी आसीबो। डिस्कस द ग्यास मॉडल ऑफ स्ट्रेस। डिस्कस द ग्यास मॉडल ऑफ स्ट्रेस। देखो, मानसिक चाप कौन? मानसिक चाप कौन? हांस साइलिंकर, हांस साइलिंकर, हांस 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 साइलिंकर साधारण अनुकूलन, साधारण अनुकूलन संलक्षण, संलक्षण वर्णना कर। तुम्हें क्या दब कौन?
Comfortable? Describe about causes of stress. Describe about causes of stress. Discuss about stress management techniques. Discuss about various stress management techniques. ଚାପକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଚାପକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। Discuss about various coping strategy. Discuss about various coping strategy.
ସମାଯୋଜ୍ୟତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସମାଯୋଜ୍ୟତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ମାନସିକ ଚାପର ସମାଯୋଜନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାନସିକ ଚାପର ସମାଯୋଜନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? What do you mean by coping with stress? What do you mean by coping with stress? ये बुक में है, नोट में भी दिया हूँ, कॉपिंग स्ट्रेटजी। हम्म 5 मान के ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ବାହାରେ। Discuss about various type of appraisal. Discuss about various types of appraisal. Discuss about various type of appraisal. मूल्यांकनर विभिन्न पद्धति विषय वर्णना कर। मूल्यांकनर विभिन्न पद्धति विषय वर्णना कर। हाँ भेज दूंगा। मूल्यांकन विभिन्न पद्धति विषय वर्णना कर।